Halo Minasang, selamat pagi, siang, sore, malam, apa kabar? Minasang, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. O genki desu ka? Japanesia no Hari desu. Yoroshiku onegai itashimasu. Kenalkan, saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya akan sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan di hari Minggu, tanggal 26 November nanti. 今回は今度の日曜日11月26日に行うジャパネシアの交流会発表会について説明します。Kali ini acaranya akan diadakan dari jam 4 sore waktu Indonesia atau jam 6 malam waktu Jepang ya. 今回は日本時間午後6時からまたはインドネシア時間午後4時から開催いたします。Pertama, saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom ya. Mazu wa Indonesia no sankasha no namae no keishiki desu. Untuk peserta dari Indonesia, silakan masuk sesi Zoom dan setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format yang ada di slide ini ya. Format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grup, garis bawah, lalu nama Minasang ya. Namanya yang mudah dibaca saja, nggak perlu nama lengkap. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh. Kalian Minasang bisa tuliskan akun media sosial setelah nama. Contohnya seperti yang tertera di slide ini. Lalu untuk moderator, mohon tambahkan huruf M besar di bagian awal format nama seperti yang ada di contoh. 次に、日本の参加者の名前についてです。日本の参加者の、参加型はこのように4つに分かれています。オブザーバー、日本語のみ話す参加者、初心者の参加者、最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者は名前の形式がありますのでご注意ください。オブザーバーの場合は名前の前に O という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。オブザーバーの方は基本的にカメラをオフにしてマイクもミュートにしていただきます。そして日本語のみ話す参加者は名前の前に JP という文字を書いてアンダーバー、そして名前です。次に初心者の参加者ですけれども、初心者の方は名前の前に小という文字を書いてからアンダーバー、そして名前です。で最後にインドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。SNS のアカウントを共有したい方は、そのアカウント名を名前の後に書いてもいいです。Selanjutnya adalah alur kegiatan. Kurang lebih alurnya seperti yang ada tertera di sini ya, minasan. Ada pembukaan, terus sesi presentasi, terus sesi diskusi di breakout room, terus ada sesi presentasi hasil diskusi, dan terakhir penutup. Di bagian penutup, saya berharap ada peserta yang bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini. Awalnya ada perasaan seperti apa, setelah itu gimana, dan lain-lain. 次に、交流会の流れです。流れはだいたいこんな感じです。オープニングがあって、その後、発表会があります。そしてグループディスカッションがあります。その後、ディスカッション結果発表があって、で最後に参加者の皆さんに、ご感想をいただいてから終了となります。次は、発表会です。発表をしたい方がいらしたらですね、ぜひ声をおかけください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってもいいですし、混ぜても OK です。何でもいいです。日本に関するテーマであれば、インドネシア人参加者は興味があります。短めの発表で OK です。だいたい8分ぐらいで大丈夫です。ぜひチャレンジをしてください。発表のご希望の皆さんは Facebook にメッセージをください。メールでも構いません。お待ちしております。Selanjutnya adalah sesi presentasi. Nanti kalau ada dari minasang yang mau presentasi, silakan hubungi saya ya. Temanya bebas, silakan apa aja. Mau pakai bahasa Jepang boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh, mau campur-campur juga boleh. Apa aja boleh. Asalkan temanya berkaitan dengan Indonesia, pasti menarik untuk orang Jepang, dari peserta dari Jepang minasang ya. Presentasinya pendek aja, nggak apa-apa. Sekitar 8 menit itu udah cukup banget. Ayo coba minasan ya, kalau mau coba presentasi silakan hubungi saya aja.
Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya, minasan ya. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room. Lalu nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya. Moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. 次に交流会についてですけれども、この時ですね、参加者の皆さんはいくつかのブレイクアウトルームに、分けます。そして各グループにモデレーターさんがいます。モデレーターさんと参加者の皆さんはインドネシア語または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加するのは、日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。次に、グループディスカッションの時の話題ですけれども、今回も、6つ用意しました。最初の話題は、どこで生まれましたか？生まれた場所はどんな場所ですかという、質問です。ぜひ、その質問に答えてください。答えて、皆さん、他の参加者に説明してください。そして次に、次の話題は、おすすめのインドネシア、または日本の料理、または食べ物、または飲み物は何ですかという、話題です。次に、最近インドネシア、または日本で流行っている物事について、どうぞ話してください。そして、日本、インドネシア人の朝ごはんは何ですかと。皆さんが好きな朝ごはんは何ですかという話題です。そして、失恋したらどうすればいいですかという話題です。ぜひ皆さん、熱く語ってください。で、最後にですけれども、ハリさん、この私ですけれども、どんな人なのか、知らない人もいると思いますけれども、見てですね、ハリニャジャパネシアの動画とかで、皆さんも見てらっしゃると思うんですけれども、その動画を見て、ハリさんはどんな人なのか、どうぞ自由に話してください。で、ハリさんの印象を教えてください。はい。Oke. Lalu berikutnya ini adalah tema pembicaraan di saat diskusi kelompok. Kami siapkan ada 6 tema minasang ya. Yang pertama adalah minasang lahir di mana? Terus tempat lahirnya itu tempat yang kayak gimana? Silakan bisa cerita ya. Terus selanjutnya, tema selanjutnya adalah apa rekomendasi masakan atau makanan atau minuman dari Indonesia atau Jepang? Silakan kasih misalnya minasan dari mana gitu ya, dari Bandung. Nah, silakan rekomendasinya apa makanan atau minumannya. Terus tema selanjutnya adalah hal apa yang sedang tren di Indonesia atau Jepang. Silakan minasan kasih tahu ya ke peserta yang lain. Terus tema selanjutnya adalah apa sarapannya orang Indonesia atau Jepang. Nah, terus ceritakan juga apa sarapan kesukaan minasan. Ya. Terus selanjutnya, apa yang sebaiknya kita lakukan kalau patah hati atau putus cinta? Nah, ini yang berpengalaman silakan kasih tahu ya. Dan yang terakhir, mengenai saya, minasan. Pak Hari itu orang yang kayak gimana sih ya? Mungkin minasan juga banyak yang nggak kenal saya, tapi dengan melihat penjelasan ini, terus melihat konten-konten saya di Japanesia ya, minasan bisa lihat ini kayaknya Pak Hari itu kayak gini deh ya. Coba cerita kesan mengenai Pak Hari ini ya. Kalau untuk minasan yang udah kenal saya, silakan bisa ceritakan ya apa saja mengenai saya. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, selanjutnya, walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan, tapi tema tadi tidak harus dibicarakan secara urut. Silakan bisa bicara dari tema yang minasan minati ya. Diingatkan sekali lagi, boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, bebas aja. Kalau ada yang tidak bisa ikutan ngobrol, coba ajak ngobrol aja ya. Terus kalau mau ngobrol di luar topik juga oke banget, nggak apa-apa. はい、先ほどたくさんの話題がありますけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要はありません。興味のあるテーマから話しても OK です。また、繰り返しになりますけれども、使う言葉はインドネシア語または日本語でも構いません。ご自由にどうぞ。そして会話についていけない人がいたらですね、話を振ってみてください。また別のテーマで話したいときは、どうぞご自由に話してください。会話を聞いて聞き取れないなと思ったときにですね、ぜひそのことについて他の人に伝えてください。
それも勉強です。はい、お願いします。はい、次に、ディスカッションの結果発表がありますですね。交流会の後にディスカッション結果発表があります。グループディスカッションの時に、このセッションに、発表してくれる参加者を決めてください。なので、ブレイクアウトルームに入ってから、その、最後に発表する人を決めてください。発表の内容はディスカッションの内容の簡単なまとめです。インドネシア語または日本語でも OK です。大丈夫です。時間があまりないので簡単でいいです。Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini waktu Minasang masuk ke breakout room ya. Jadi, terus isi presentasinya itu rangkuman sederhana dari diskusi Minasang. Bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jepang. Sederhana aja nggak apa-apa, karena waktunya juga nggak banyak. あと、発表の仕方なんですけれども、まず自己紹介をします。そしてグループのメンバーを紹介します。その後、ディスカッション結果を発表します。内容は例えば、日本とインドネシアの小学校の違いはこことこことここです。そして日本とインドネシアの、テレビ番組の違いはこういうところとこういうところですとかですね。という感じで簡単に発表していただければと思います。Urutan presentasinya pertama, Minasang perkenalkan diri dulu, terus kenalkan nama anggota timnya, ya. Terus silakan presentasi hasil diskusi. Untuk isi presentasinya yang gampang aja, ya. Misalnya perbedaan sekolah dasar di Jepang dan Indonesia adalah A, B, dan C. Terus perbedaan acara TV di Jepang dan Indonesia adalah bagian ini dan bagian itu, ya. Gitu aja Minasang, yang gampang saja. Oke, baik. Itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan Minasang bisa hubungi saya. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta untuk saling belajar dan bisa buat network. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai ketemu langsung ya. Terus bicara dalam bahasa asing itu memang susah Minasang karena perlu banyak pengetahuan. Jadi kalau belum bisa banyak bicara ya nggak apa-apa. Yang penting Minasang sudah bisa ikut acara ini aja udah oke banget. Tetap semangat Minasang ya. 説明は以上ですけれども、不明点がありましたら、ぜひご連絡ください。このイベントで参加者の皆さんは一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることができることを期待しております。この後ですね、友達になったり、実際に会ったりできたら最高ですね。また、外国語で話すっていうのは、いろいろな知識が必要ですので、今回はまだそんなに話せないなとか、聞き取れないなっていう気持ちがあったら全然大丈夫です。このイベントに参加するだけでももう素晴らしいと思いますので、ぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。では、交流会でお会いしましょう。バイバイ。